बिहागर सीजन तो बिहागर सीजन रो जेन हिसाब रो कलेक्शन माने दरकार गुटे बिहागर जेन जेन जिनिस लागसी पिन्हा उडा जिनिस से सब जिनिस हैंडलूम रो सब जिनिस सांचीमेर हैंडलूम रे आपण माने देखबा लेबे आज जेना पूरा लेटेस्ट कलेक्शन आ आज से हिसाब रो कलेक्शन आज देखमा पूरा एक से एक माने तड़क भड़क वाला कलेक्शन बिहागरिया लागी भासनिया साड़ी देखमा माने पाटो रे देखमा कॉटन रे देखमा टिश्यू रे देखमा फुल टिश्यू देखमा पूरा जबरदस्त कलेक्शन माने अछि एबे देखमा मिक्स पाटरे बिल्कुल माने जना ही ना पड़बार इटा मिक्स बोली करी हे लेवल रो काम छै हे लेवल रो छै मु निजे भी कंफ्यूज थिली एटा देखो जबरदस्त आ गुटे कलेक्शन देखमा नेचुरल डायरी एटा इजी वाश आ सब नेचुरली एटा कलर बनसी इति एसिड रो यूज बिल्कुल ही ना होय एटा देखुन तार आंचल एटा होचे बॉर्डर माने सबुतिर अलगा ही रहबा सबुतिर जी डिफरेंट नबो कोठी पैटर्न रे अछि ए साडीटा चेक रे फुल टिश्यू माने कॉटन टिश्यू जेंडा आसी तार फुल टिश्यू देखो टिश्यू जना जाउछ पूरा अलगा लागुछ 5500 टका एते सस्ता रे मिलुछ 5500 देखो विश्वास नै देखो 5500 टका देखो चेक रे फुल टिश्यू ए देखमा गुटे पूरा हीरोइन साड़ी मस्टर्ड येलो रे छै टिश्यू रे इटा फर्स्ट टाइम हमर पास के आइसे फुल टिश्यू लोटस डिजाइन रे अछि आ इतार प्राइस ता हम बते देमी प्राइस भी मेंशन हेबा केता एटा गुटे माने अलाउ अछि हमके बते देम एटा 26500 टका 26500 मतलब 30 टका मांगे बोलली जेन कलेक्शन दे एटा देखो बहुत बढ़िया गोल्डन लागवा आ फोटोजेनिक साड़ी सबको जुहार और फिर तेरे स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो क्या वर्तमान फेर क्या पहुंचलिन सांची मेर हैंडलूम संबलपुर क्या तांकन तो जानि केते बढ़िया बढ़िया संबलपुरी साड़ी तार संगे पाटो साड़ी माने मिलसी आ आके तो बियाह सीजन में एथरा लागी भी बसला न यहा जिन आपण माने जदी गिन पेले पाटो साड़ी आ कॉटन साड़ी बहुत ही बढ़िया बढ़िया संबलपुरी साड़ी माने आसी जे ताकर दुकान के आ आजर कलेक्शन के चेहनता रहबा जेंडा कि आपण देखुन सर पसंद करबे बेस्ट कलेक्शन पूरा फाइन क्वालिटी साड़ी बना आसी जे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे अच्छे सेटा के देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर आरंभ लास्ट जाके देखुन तो देखमा जाऊ सांची मेर हैंडलूम रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी तांकर दुकान के आसबेले सबले किछि इंदा सब कलेक्शन देखबा ले पे देखुन पाटो साड़ी रो कलेक्शन देखुन बहुत ही सारा पाटो साड़ी रो काउंटर रे अच्छा आ ताकर कॉटन साड़ी रो भी एंता काउंटर टे अच्छे सेटा तो आज ना देखो आज का देखमा पाटो साड़ी काउंटर नु तो जाऊ तांको न पैरामा तो देखो पे स्वागत जोहार जय मां समली रेमुंडा विलेज रो सब ऑडियंस मान को सांची मेर हैंडलूम तरफ रु बहुत बहुत अभिनंदन शुभेच्छा आज इटा जेहेतु दसरा दिवाली कार्तिक पुनी सब गला न इनु याड के स्टार्ट होचे बिहागर सीजन तो बिहागर सीजन रो जेन हिसाब रो कलेक्शन माने दरकार गुटे बिहागर जेन जेन जिनिस लागसी पिन्हा उडा जिनिस से सब जिनिस हैंडलूम रो सब जिनिस सांचीमेर हैंडलूम रे आपण माने देखबा लेबे आज जेना पूरा लेटेस्ट कलेक्शन आ आज से हिसाब रो कलेक्शन आज देखमा पूरा एक से एक माने तड़क भड़क वाला कलेक्शन बिहागरिया लागी भासनिया साड़ी देखमा माने पाटो रे देखमा कॉटन रे देखमा टिश्यू रे देखमा फुल टिश्यू देखमा पूरा जबरदस्त कलेक्शन माने अच्छे आज हां आ केतेटा जिनिस मी कहि देबा लई चाहू छे किंतु हमर दुकानटा अच्छे संबलपुर रे सेंट जॉन स्कूल रे पूरा ठीक गेट सामना रास्ता रो ऑपोजिट रे अच्छे बोर्ड लगी छे आ लगी करी गली भीतर घर अच्छे जेन माने चाहू छन हमर दुकान के आसी करी देखि करी नहीं पारबे आ जेन माने नहीं आसी पारबा ऑनलाइन माध्यम रे स्क्रीन रे हमर नंबर दिया छे से थरे ऑर्डर करी करी नहीं पारबे स्क्रीनशॉट करबो पे व्हाट्सएप नंबर दे जेन माने साड़ी नौ छन हां टिके ध्यान देबे जदी ब्लाउज पीस वाला साड़ी नौ छन ब्लाउज पीस काटवार आगरु भल से चेक कर देबे जदी किछि फॉल्ट थिबा हमें पीस टू पीस एक्सचेंज कर दामा आ ब्लाउज पीस काटी देला पर आ किछि उपाय नै न हां सेंदा पाटो साड़ी भी अच्छे पाटो साड़ी जेहेतु टिके लग्जरियस आइटम है तो पाटो साड़ी जदी जाके पसंद नै न खुला खुली नै कले आ टिके भल हबा काई करी फोल्डिंग चेंज हेले बिकवाट टाइम को कड़ाई जासी देखो तोडा थिला आजिर केतना वीडियो देखमा तो जो वीडियो के बिना स्टार्ट करबा देखमा आज स्पेशल कलेक्शन देखमा आज देखमा बिहागर कलेक्शन जेहेतु आके आसु छे स्पेशली बिहागरिया स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला आज रेड नु स्टार्ट करमा आउ इनु यार के लास्ट रे पूरा सरप्राइज साड़ी हीरोइन साड़ी सब अच्छे जरा वेट कर ले नाई काटी करी देखबे बेले सेटा जे देखि पारबे न्यू डिजाइन माने एक्सक्लूसिव इटा देखमा पेरे पेरे डिजाइन रे अछि प्योर पाटो ब्राइडल कलेक्शन भी हे पारबा इटा होचे आंचल
এটা দেখুন আঁচল আর এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ব্লাউজ পিস লাইনিং রয়েছে এটা হলা দেখুন পুরা বডিটা দেখুন বডিটা আছে হুম তার প্রাইসটা আমি বতে দেমি এটা ব্রাইডাল কালেকশন কলে भी चलबा दुल्हन साड़ी कले भी এটা আসবা 18700 টাকা 18700 टंका देखो आप नहीं पारबे पेरे Pure पेरे cotton. कलर्स डिजाइन আছে कलर्स डिजाइन प्योर पेरे पेरे मॉडल अच्छे बहुत ही चाहेदार रही कलेक्शन आपण माने ऑनलाइन में मगे पारबे जेनो देखुचन स्क्रीनशॉट करू উইদাউট ব্ল্যাক কম্বিনেশন মানে ব্ল্যাক নাই থাই কেটি দেখমা এটা এটা 45 কুঠির আপগ্রেড প্যাটার্ন আছে এটা भी ব্রাইডাল কালেকশন হি পারবা এটা আসবা 17500 এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ লাইনিং আসবা আর এটা হচ্ছে তার बॉडीटा বডিটা 17500 टंका देखुन बहुत ही सुंदर लागी कलेक्शन जिन माने बिना वाले चाहछन स्क्रीनशॉट करी पठो सांची में रहलु या केनसी प्रकार डाउट रहला ताको जे नंबर दिया है फोन करू केनते এই শাড়ি বহুত হি ফেমাস আছে বহুত চয়েস भी করছন এটা হচ্ছে তার আঁচল সেলফ রেড কালারে আছে बहुत ही बढ़िया लागछ এটা হচ্ছে তার ব্লাউজটা 18500 18500 टंका কলর লক্ষ্মী প্যাটার্ন রে আছে उत्कल लक्ष्मी पैटर्न पूरा एंदा ही लागछ रेड कलर अछि बहुत ही सुंदर लागछ देखुन 18500 टंका देखुन आपण नहीं पारबे এবে দেখমা बेबी বেবি পিঙ্ক রে ব্লু কম্বিনেশন ब्लू धड़ी आंचल बोइतो फिर अछि বইতো আছে 17000 টাকা আসবা 17000 এটা टंका হচ্ছে তার আঁচল आंचल এটা হচ্ছে पूरा बॉडी देखुन केते बढ़िया लागछ जिन शाड़ी रो माने हमें रेट कहूछु सेटा हेतकी ही पड़वा फाइनल प्राइस हां फाइनल प्राइस जेन साड़ी रो प्राइस ना कोहे फोन करके पचरे पारबे हां एटा आसबा 16500 टाका केते सुंदर दिचे देखुन पर्पल कलर अछि ग्रीन धड़ी पर्पल आंचल रे ग्रीन कलर रो ब्लाउज आंचल आ बॉर्डर आसबा एटा आसबा 16500 16500 टंका देखुन केते बढ़िया लागछ आपण नहीं पारबे एटा भी गुटे देखो 19700 टाका आसबा धड़ी तार यूनिक अछि हां एटा होचे तार आंचल ब्लाउज भी माने एंदा धड़ी कम वाला आसबा धड़ी भी किछि नवा वैरायटी रे आसबा देखुन आंचल पूरा धड़ी भी नवा अछि पूरा नवा नवा कलेक्शन तो 2026 रे जेन मैरिज में लागबा देखुन सेति 19700 19700 टंका पड़ देखुन एटा सॉफ्टवेयर भी डिजाइन अछि आप विजिट करे आ भी बढ़िया से देखि पारबे हम तो वीडियो रे लिमिटेड कलेक्शन देखासु एटा देखमा 20500 अछि तार प्राइस टंका इतार भी धड़ी यूनिक टाइप रो आसबा रॉयल ब्लू रे रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन आंचल 20500 टंका देखुन आपण नहीं पारबे केते बढ़िया सॉफ्टवेयर डिजाइन रे तार धड़ी भी यूनिक अछि देखुन माछ धड़ी रे अछि सब स्पेशल कलेक्शन में आसी जे देखुन एटा देखमा अम्बुआ डिजाइन अछि এটা হচ্ছে তার আঁচল দেখুন আঁচল 19500 आ बॉडी देखুন আম্বুয়া ডিজাইন আছে 19500 टंका দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা হচ্ছে আমার সবুবেলে এভারগ্রিন শাড়ি আছে 14000 টাকা আসপাস সচিপর রামা গ্রিন রে রেড কালার বর্ডর পিওর পাটরে সচিপর ডিজাইন এটা আঁচল দেখুন খাস লাগুছে দেখুন এই আঁচল সবুথিরে নাই আসে আর এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস चौड़ा बॉर्डर रे अछि सचिपर रामा ग्रीन रे रेड कलर कॉम्बिनेशन 14000 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे यहा जे देखमा रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे 19500 टका आसबा ई साड़ी 19500 टंका रे एटा होचे तार ब्लाउज एटा होचे देखुन तार आंचल देखुन स्टार रो डिजाइन अछि आंचल रे भी स्टार डिजाइन अछि এটা হচ্ছে তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দেখুন নয়া নয়া ডিজাইন আছে দেখুন সপ্তাহর ডিজাইন আছে আপনারা টিকে দেখুন যেন শাড়ি পছন্দ লাগে টিকে জলদি জলদি বুকিং করবে যেন কালেকশন মানে দেখা হচ্ছে সব ভাইরাল কালেকশন আর এটা দেখমা মিনি সপ্তাহে আছে মিলন সপ্তাহে হ্যাঁ ছোট ছোট সপ্তাহে আছে কি ছোট প্রায় থিরে নাই আছে না আছে এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস भी লাইনিং আসবা আর বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর দিছে 19500 टंका দেখুন আপনারা ছোট কাম হইছে बहुत ही सुंदर दिचे देखुन प्रीमियम कलेक्शन रॉयल कलेक्शन नुआ नुआ आसी एजीटा आपण माने सांची में हैंडलूम रु एक्सक्लूसिव पेपर पे कलेक्शन आपण माने कहीं खोजबे बेले भी कलेक्शन ना पान तार पर देखुन एटा देखुन आंचल रेड ब्लैक रे आगुटे बॉडी देखो रेड ब्लैक रे अछि 19500 टका हम तो स्पीड देखे दोछु
जेमने ऑनलाइन नवा ले चाहछन वीडियो कर भी आपको सुविधा मिली बा। एटा गोटे एक्सक्लूसिव पैटर्न अछि, नवा कलर भी अछि, डिजाइन भी नवा अछि देखो। हां एटा होचे आंचल, आंचल एटा होचे तार बॉडी, एटा होचे तार पूरा बॉडी देखो केते बढ़िया टिश्यू देखो आ तले देखो चोड़े रो केंदा डिजाइन है देखो पाखु देखले ही आपण जानि पकाबे एतकी एंता साड़ी माने आसुचे बोली, लेकिन सांची में हैंडलूम रो सब अवेलेबल अछि देखो आपण माने नहीं पारबे। छोट छोट सप्ताह देखो बहुत ही मुश्किल है छोट छोट सप्ताह बुनबार काम प्योर पाटर अच्छे लग्जरियस कलेक्शन हिरोइन कलेक्शन माने एटा आसबा 21000 टका, 21000 टंका देखो सप्ताह डिजाइन अच्छे। ये देखो आंचल एटा तार पूरा बॉडी देखो 21000 टंका पड़बा आप नहीं पारबे देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर लगुच देखो सप्ताह डिजाइन थी करी तापर देखमा एटा गोटे देखमा 20000 टंका बड़ा देखो आंचल रे चारटा मयूर छ मयूर आंचल आ बॉडी रे देखो बॉडीटा एटा नेवी ब्लू नहे से टिके अलगा टाइप रो अछि देखो एबे देखमा आजिरर खास कलेक्शन माने आजिरर खास एक्सक्लूसिव पैटर्न माने जेंडा अछि जेंडा हमें प्राइस नै बते पारू। एटा व्हाट्सएप करले मेंशन कर दमा। एटा बहुत बड़ सप्ता डिजाइन अछि। आंचल देखो एटा होचे आंचल, आंचलटा मेरून रे आसवा, ब्लाउज किछि ई टाइप रे अछि, प्लेन अछि माने बॉडीटा जेहेतु बेसी वर्क अछि। एतार बॉर्डर देखमा पाक बॉर्डर टाडी देखो बहुत ही बढ़िया यूनिक बॉर्डर अछि प्योर पाटर देखो एटा बड़ बड़ शोरूम मान को भी एटा आपण माने ना पानी कलेक्शन देखो आ बॉडी रे देखो किचिंदा प्रकार अछि सप्ता है जे बोइतर सप्ता अछि माछर सप्ता अछि फुल रो गुटे भी सप्ता अछि। ई कलेक्शन रो प्राइस जानबा ले आपण माने फोन करि पछरे परबे एटा स्पेशल कलेक्शन न्यू कलेक्शन नवा नवा आसी तार पर भी हेवी कलेक्शन एटा गुटे पूरा न्यू एटा गुटे हेवी कलेक्शन अछि कलर कॉम्बिनेशन नवा अछि। एटा देखो इंग्लिश कलर रे माने बॉर्डर आंचल आ ब्लाउज आसो आ बॉडी देखो एटा होछि बॉडी सफ्टार थैर केंदा काम जे केंदा सुंदर दिछ देखो साड़ीटा आप मा देखले जानि पकाबे किन लेवल रो साड़ी ताकर दुकान में मिलुचे। एबे देखमा धड़ी कम रे अछि एटा प्योर पाटो अछि। एटा होछि आंचल, एटा देखो आंचल, एटा होछि तार ब्लाउज आ एटा होछि तार बॉडी चंदन कलर रे मेरून कलर रो बॉर्डर अछि बहुत ही बढ़िया लागु। एबे देखमा व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन रे व्हाइट और रेड रे एटा देखो नीटा भी गुटे एक्सक्लूसिव पैटर्न अछि प्रीमियम कलेक्शन देखो एक्सक्लूसिव कलेक्शन देखो एटा होछि आंचल, एटा ब्लाउज रे वर्क अछि। एटा हीरोइन सेलिब्रिटी मॉडल मन कर चॉइस से एटा कलेक्शन में देखो सब बहुत बढ़िया लागसी नेता मंत्री व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन रे सब वेले स्टॉक आउट है जैसे देखो एटा रॉयल कलेक्शन देखो बॉडीटा एबे देखमा सप्ता पैटर्न रे एटा भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया सुंदर दिछ यूनिक लागु छ पूरा। हां चेस्पटी सप्ता दीजे मझिनु एटा होचे तार आंचल एटा लता पूरा बॉडी देखो बहुत ही फिनिशिंग अछि बहुत ही क्वालिटी लागु छ। एबे देखमा आजिरर माने बॉर्डर रे लेटेस्ट डिजाइन अछि माछा बॉर्डर अछि तार धड़े कम हे करी केते बढ़िया लेटेस्ट डिजाइन केना सुंदर दिछ देखो एटा होचे आंचल, आंचल एटा होचे ब्लाउज पीस लाइनिंग एटा लता पूरा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागु देखो पूरा लेटेस्ट डिजाइन रो साड़ी मन आपण माने प्राइस फोन करी पजरे पारबे या व्हाट्सएप रे फोटो पठे के आपण माने पजरे पारबे। एटा तार आ गुटे कलर देखि दम रॉयल कलेक्शन देखो आ गुटे कलर अछि एटा होचे तार आंचल आ बढ़िया ई कलर तो आ बढ़िया दिछ देखो एटा होचे पूरा बॉडी मेरून रे अछि रेड कलर रो बॉर्डर बहुत बढ़िया सुंदर लागु देखो आपण माने एबे देखमा सेल्फ कलर रे एटा जेबे ऐसी साड़ी स्टॉक आउट ही ऐसी फिर आज बेले देखुन जहा के पसंद लगी निज आंचल देखुन आंचल तो पूरा अवार्ड जीति ग्रास जना हिसाब पर आंचल मयूर रो काम कर देखुन आ फिर मिसी जे कुछ है आंचल देख एटा होचे तार बॉडी पूरा बॉडी देखुन टेराकोटा रो डिजाइन करी केते बढ़िया घर घर रो काम करी आपण मान नहीं पारबे बहुत ही सुंदर एटा देखमा 2-3 मास आगरो ई पीसटा आइसला आ बहुत वायरल दिला। हां अंगूर गछ ऊपरे मंकी अछि एटा होचे आंचल, आंचल
এটা হচ্ছে তার বডিটা দেখুন এটা এক্সক্লুসিভ আছে এক্সক্লুসিভ কলেকশন দেখুন কলর भी नुआ আছে ସବୁ ଜାଗାନୁ ଆପଣ ନାଇଁ ପାନା କଲର୍ ବି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ରେ ଅଛେ ଆପଣମାନେ ନେଇ ପାରବେ ଏନ୍ତା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଉ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଖାସ୍ ସାଞ୍ଚି ମେହେର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ ଆଉ କାହିଁକି ତାକୁ ପାଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏସି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିକିରି ହିଁ ଜାଣି ପକାବେ এটা দেখমা ଏବେ ଶ୍ରୀୟନ୍ତ୍ରରେ এটা ফুল হাফ টিস্যু রে ହଁ এটা দেখুন আঁচল এটা হাফ টিস্যুরে দেখুন আঁচল ডিজাইন কেনতা দিশু দেখুন পুরা হাতি সওয়ারি থাইগরি কেনতা পুরা ফটোডে বাই পুরা কটা হইছে আর তার বডি দেখুন কেনতা দিশু দেখুন আপন মানে সবু জায়গার কালেকশন নাই পানিটা আসে যন্ত্ররে আছে হাফ টিস্যু শাড়ি মানকর প্রাইস আপন মানে ফোন করি পৌঁছতে পারবে তারপরে দেখুন এটা উঠে দেখো রয়্যাল ব্লু রে রেড কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ব্লাউজ এটা হচ্ছে তার পুরা বডিটা দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে আপন মানে নেই পারবে এবে দেখমা স্টিল কলর কম্বিনেশন রে এই কলর উঠে বহুত চলুছে এবে এই কলর ডিমান্ড বহুত আছে এটা দেখুন রামা গ্রিন র আঁচল ফের দিছে কম্বিনেশনটা পুরা বেস্ট রামা রামা গ্রিন রে ইয়াদে বর্ডর ব্লাউজ আঁচল বহুত চলুছে এটা স্টিল কলর বি বলছেন দেখুন আপন মানে নেই পারবে গ্রে কলর টাইপ আছে বহুত পুরা প্রিমিয়াম দিছে তারপর দেখমা क्या फूल है मंदार फूल के এটা মন্দার ফুল ডিজাইন রে আছে मंदार फूल তার বর্ডর বি ইউনিক আছে আর তার পতর তি যেন গ্রিন কলর ভরাই দিছে দিলে আউ সুন্দর দিছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল হাফ টিস্যু আছে বডি দেখুন मंदार फूल র শাড়ি দেখুন बहुत ही बढ़िया लगवा बिहार अपन पार्टी बुझी कैंसी जाइछन पेनिकर बेला पचरो देबे के नांचे बोल देखुन स्पेशल कलेक्शन है तार धड़ी भी देखुन एते स्पेशल अछि जे आपन माने नहीं परबेटा खास सांची में हैंडलूम रो आ तार प्राइस माने आपन माने फोन करके पचराबे आपको संगे संग कहि दिया बाटा तार पर देखमा देखुन आंचल এটা भी गोटे हाफ टिश्यू আছে মেজেন্টা ডিপ মেজেন্টা রে রামা গ্রিন র বর্ডর আঁচল আর ব্লাউজ আছে এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া টিস্যু দেখুন খাস লাগু যে কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে টেরাকোটা ডিজাইন আছে এটা দেখুন এটা আপন মানে কোন কাই ডিজাইন আছে কমেন্ট করুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা তার ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ব্ল্যাক রে গ্রে কলর র কাম হইছে আর কেড়ে বড় কাম দেখুন কোণার্ক চক্র দেখুন কেড়ে কেড়ে সাইড পুরা শাড়ির অধা উপরে কোণার্ক চক্র তার উপরে ফের উপরে সিম্বল भी আছে অশোক কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন আপন মানে নেই পারবে এটা সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু সবু লেটেস্ট কালেকশন দেখুন আজর যাহা যাহা কালেকশন দেখাউছে 80 রু 90% সবু নন এটা হচ্ছে আঁচল এটা भी गोटे हाफ टिश्यू আছে আর বডি দেখুন এটা পেরি ডিজাইন রে हाफ टिश्यू पेरे पेरे मॉडल रे देखुन हमें तो पहला स्टार्टिंग देखितला प्योर पाटर देखितला एबे देखमा फुल टिश्यू देखुन लाइट कलर रे এটা হচ্ছে আঁচল এটা ব্লাউজ আসবা প্লেন এটা হলা তার पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागुची देखुन आपण माने नहीं पारबे सांची में हैंडलूम रो এটা बहुत बढ़िया रॉयल लागुची कलेक्शनटा तापर देखमा ফুল টিস্যু না এটা এটা भी ফুল টিস্যু আছে এটা হচ্ছে তার পুরা বডি টেরাকোটার নয়া কলর রে জিনজিনটা আসিছে দেখে দউछु आ बढ़िया लागुचे भी सब जगह नो कलेक्शन अपन माने अपन जेन माने बिहागरियाली पाटो साड़ी स्पेशल खोजुचन प्योर पाटो हाफ टिश्यू फुल टिश्यू न्यू कलेक्शन आ दूसरा कैंसी जगह नहीं जान अपन माने सांची में हैंडलूम के पले आसन बाउनी ना अपन जेन कलेक्शन माने होची बड़ शोरूम मन को भी खोजु नी कलेक्शन मान ना पा देखो এটা भी गोटे लाइट कलर छे बोइतडियन छे केना काम जे टेराकोटा रो काम देखो हेवी वर्क छे आ बहुत ही सुंदर लागे देखो फुल टिश्यू रेटा कलेक्शन এটা দেখमा रामा ग्रीन रे माछो धड़ी चौड़ा बॉर्डर देखो ए देखो ना आंचल रे भी देखो केना काम जे हाथी रो ब्राइडल कलेक्शन पिंधला माने पूरा ब्राइडल ही लग्जरियस लागवा देखो गोटे अलग प्रकार ही लागु देखो आपण माने संबलपुरी हैंडलूम रेटा गोटे खासियत देखो आपण माने पिनिति बेले बहुत ही भारी लागबा पूरा हेवी लागबा जेन भी साड़ी पिनी थाउन माने संबलपुरी साड़ी रो तार गोटे अलगा ही लागवा एटा
फोल्डिंग टिके चेंज ही जे चलबा এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল এটা भी नुआ कलर कॉम्बिनेशन सवारी नुआ আঁচল ହେଇଛି। আছে ब्राइडल कलेक्शन सवारी देखुन লাগি डोली के नहीं सवारी पारबे हां हम्म इनो ब्राइडल रो आंचल रे पूरा डिजाइन करा हिचे देखुन एटा तार बॉडीटा के चिंता रहबा तार पर देखमा एबे देखमा गोटे पूरा हीरोइन साड़ी मस्टर्ड येलो रे আছে टिश्यू रे एटा फर्स्ट टाइम हमर पास के आइसे फुल टिश्यू लोटस डिजाइन रे আছে आ इतार प्राइस टा हम बते देमी प्राइस भी मेंशन हेबा के तार এটা গোটে মানে এলাও আছে আমকে এটা দেখুন আছে বতে দেম এটা 26500 টাকা 26500 টাকা মতে 30 টাকা বাগে বলতলি যেন কালেকশন দেই এটা দেখুন বহুত বড়িয়া গোল্ডেন গোল্ডেন লাগবা आ फोटोजेनिक साड़ी है पिंधी दिले माने कंफ्यूज थिबे लोग जे ई लेवल आउची के साड़ी बोली देखो फुल टी-शर्ट अभी देखो स्पेशल कलेक्शन इतार प्राइस 26500 टका देखो आप नहीं पारबे जेन माने को पसंद लागे ठीक जल्दी बुकिंग करू वे देखमा पेरे पेरे रे मेहंदी कलर अछि आ पूरा सेल्फ रे अछि एटा टिश्यू रे सेल्फ कलर बहुत कम आइसी देखो ना आंचल एटा होचे तार आंचल एटा भी माने बढ़िया लागो बहुत ही सुंदर भी ओकेजन रे पिन्ही पारबे कलर तो बहुत ही बढ़िया लागे यूनिक लागे पूरा बहुत बढ़िया सुंदर लागला एबे देखमा हमें इतार आगरु देखितिला सिल्वर कोडेड रो इटा गोल्ड कोडेड अछि गोल्ड कोटेड আছে দেখুন কেনটা লাগু যে এটা ফার্স্ট টাইম আইছি আমার পাস কে এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল এটা আসবা তার ব্লাউজ ব্লাউজ পিস এটা হচ্ছে তার পুরা বডি দেখুন গোল্ড কোটেড সে গোল্ড কোটেড ফুল টিস্যু দেখুন আপনারা নেই পারবে এক্সক্লুসিভ সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর দেখুন এটা ধড়ি পে সফটাড়ি রয়েছে মাছ ধড়ি রয়েছে বহুত বড়িয়া সুন্দর লাগছে কালেকশন তারপরে এবে দেখি দেমা ন্যাচারাল ডাই রে কেতেটা পিস আসিছে আমার পাস কে নিউ কালেকশন রে ন্যাচারাল ডাই দেখুন আপন মানে কেনসি জায়গা রে দেখবা লাগি না পান দেখুন আপন যা ভিডিও দেখুতবে এটা উঠে দেখুন ব্ল্যাক রে আছে ন্যাচারাল ডাই এটা ଗୋଟେ খাসিয়ত এটা আপন মানে ইজি ওয়াশ ঘরে করি পারবেন এটা হ্যাঁ ইজি ওয়াশ করি পারবে আচ্ছা আঁচল আর আঁচল রে কিছু নয়া টাইপ র প্রয়াস করা হইছে দেখুন আর ধড়ি भी মাছ ধড়ি দেখুন যেনতা মানে বর্ডর আছে আঁচল রে भी হেন্দা মাছ পকা হইগরি করা হইছে पूरा छोट छोट मतलब बहुत ही बारीकी काम করে ব্লাউজ আর সবুলে বর্ডর নয়া টাইপ র হি रहबा এটা ন্যাচারাল ডাই কলর এটা দেখুন তৈরি পাটো শাড়ি আপন মানে দেখুন স্পেশাল সাঞ্চি মেরে হ্যান্ডলুম रो ही পাই পারবে এটা সব বুনকর বুনি भी না পারন এটা আর গোটে দেখমা ন্যাচারাল ডাই রে কন্ট্রাস্ট ধড়ি সবুলে আমকো পচরৌতেছন সেলফ রে বেশি আছে এটা কন্ট্রাস্ট আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর ধড়ি দেখুন কেতে ধড়ি भी यूनिक আছে পুরা চৌড়া আছে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ কন্ট্রাস্ট রে এটা পাই পারবে তার এটা হচ্ছে তার পুরা বডি সুন্দর শাড়ি बहुत ही बढ़िया लागे देखो सुंदर लागे आप नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रु जबरदस्त आ गुटे कलेक्शन देखमा नेचुरल डायर एटा इजी वॉश आ सब नेचुरली एटा कलर बनसी इति एसिड रो यूज बिल्कुल ही ना होय এটা দেখুন তার आंचल এটা হচ্ছে বর্ডার মানে সবুতির অলগা হি रहबा সবুতির ডিফারেন্ট নবকোঠি প্যাটার্ন রে আছে এই শাড়িটা হ্যাঁ নবকোঠি নয় এই প্যাটার্ন রে আছে বহুত সুন্দর পিসটা আছে बहुत ही सुंदर लागे आप नहीं पारबे एटा तो थिला एबे देखमा मिक्स पाटो तो एबे केन कलेक्शन एबे देखमा मिक्स पाटो देखमा लेकिन केंदा ग्लेज আছে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে এটা দোলবেদি আছে এটা দেখুন এটা হচ্ছে দোলবেদি এটা তার ব্লাউজ মাছ ধড়ি রে আছে पूरा प्योर पाटो बागिल लागबा प्योर पाटो के भी पूरा लागुचे भी 8300 टंका देखो आप पाई पारबे এটা बहुत बढ़िया सुंदर लागे कलेक्शन तापर देखमा এটা भी এটা আসবা 9500 টাকা मिक्स पाटो 9500 टंका रे এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে पूरा बॉडी 9500 टंका देखो आप मिल जीवा आपन ऑनलाइन नो या ऑफलाइन जेंसी पिन कोड रे थेकरे आपन ऑनलाइन ऑर्डर करले भी आपन घर जाए आराम से पहुंची এটা দেখো 7200 টাকা আসবা ए देखो ना चल पेरे पेरे डिजाइन আছে 7200 टंका पेरे पेरे मॉडल আছে দেখুন এটা আর नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो सब नवा नवा स्टॉक आसी है बिहागरिया ले जहाको कलेक्शन दरकार आपन माने विजिट करि नहीं पारबे तार पर देखमा
येलो এটা कलर আছে আসবা 7000 টাকা এটা দেখুন আঁচল এটা হলো এটা পুরা হচ্ছে তার পুরা বডিটা 7000 টাকা তারপরে এবে দেখমা হুম মিক্স পাটরে বিলকুল মানে জনা হি না পড়বার এটা মিক্স বলিকিরি হে লেভেলর কাম আছে হে লেভেলর আছে মুই নিজে भी কনফিউজ থিলি হুম এটা দেখুন বহুত সুন্দর পিসটে আছে পেপার বর্ডার আছে হ্যাঁ দেখুন মিক্স পাটো लेकिन দেখুন পিওর কি ভরে দেবা জিনিস আমার শাইনিং হচ্ছে 11500 11500 টাকা পড়বা দেখুন এটা মিক্স পাটো लेकिन पूरा ओरिजिनल लेखे लागबा আর শাইনিং বহুত হি জবরদস্ত আছে এটার আঁচল দেখো পুরা পিওর বাগিলা এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার পুরা বডি দেখুন 11500 টাকা দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে তারপরে দেখমা এটা भी মিক্স পাটা আছে এটা भी হেনতা লাগবা পুরা পিওর পাটা বাগি लेकिन मिक्स पाटो এটা পিপল পতর ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে তার এটা হচ্ছে তার পুরা বডি দেখুন বহুত সুন্দর 9500 টাকা 9500 টাকা দেখুন বহুত সুন্দর আছে এবে দেখমা এটা भी গুটে मिक्स पाटो है मिक्स पाटो है लेकिन पूरा प्योर पाटो लुक आसुची लोक आसी धड़ी सपटा आंचलटा देखुन पूरा विचित्रा पूरी पाटो रो आंचल बागी लागुची आ ब्लाउज रे धड़ी सपटा आसबा ब्लाउज भी धड़ी सपटा आसबा এটা তার বডি দেখুন 11500 টাকা মাত্র 11500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে কেতে প্রিমিয়াম কালেকশন খাস কালেকশন দেখুন এটা আপনারা নেই পারবে খাস সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রো এটা অনলাইন भी মগাই পারবে या তাকর দোকান কাছে এবে দেখমা চেক রে ফুল টিস্যু মানে কটন টিস্যু যেটা আইছি তার ফুল টিস্যুটা দেখুন টিস্যু জনা যাଉଛି পুরা অলগা লাগুছে 5500 টাকা এতে সস্তারে মিলুছে 5500 দেখুন বিশ্বাস না লাগে দেখুন 5500 টাকা দেখুন চেক রে ফুল টিস্যু আপনারা নেই পারবে सब भेराइटी कलेक्शन ताकन स्टार्ट है पाटो साड़ी केते नो स्टार्ट है आपन दुकान पाटो साड़ी मिक्सटा 3000 नो 3000 नो देखो प्योरटा 10000 10000 नो देखो पाटो साड़ी आपन जेन रेंज रे खुजबे सब ले मिली आसी लाइनिंग रे अछि कॉटन टिश्यू है 4600 টাকা 4600 টাকা দেখুন আঁচল তার আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি এটা হচ্ছে তার পুরা বডিটা দেখুন পুরা গোল্ডেন গোল্ডেন লাগবা এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 4600 মাত্র 4600 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এবে দেখমা হেই ফুল টিস্যু আছে চেক বর্ডারে চেক রে 5500 মাত্র 5500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা জবরদস্ত কালেকশন ব্লাউজ যে জেন রেঞ্জ রে খুঁজবা সব কালেকশন अवेलेबल আছে দেখুন আপনারা মানে ভিজিট করুন ব্যবহার দেবার লাগি भी নেই পারবে যে তো পাইতবা ব্যবহার কিছু কালে 12-15000 টাকা শাড়ি পিনি যে বাইলা হতবা এটা তাজমহল বর্ডর রে আছে হ্যাঁ 4900 টাকা পড়ো 4900 টাকা দেখুন ফুল টিস্যু টিস্যুটা এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি এটা হচ্ছে পুরা বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা তো বহুত সুন্দর হইছে এই পিসটা भी এটা भी ফুল টিস্যু है 4900 पर्पल रे व्हाइट कलर रो बॉर्डर আছে এটা দেখুন আঁচল পুরো কন্ট্রাস্ট লাগবা এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ कलर भी बहुत ही प्रीमियम लगे लग्जरियस लगे कलरटा ये देखमा चेक बॉर्डर रे चेक बॉडी देखला यानी चेक बॉर्डर रे এটা আসবা 5000 টাকা মাত্র 5000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া টিস্যু এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে এটা भी ফুল টিস্যু আছে বঢ়িয়া লাগুছে আপনারা নি এবে দেখমা বাপ্তা পাটা হীরাকু ড্যাম রে চৌড়া বর্ডর রে আছে 8500 টাকা মাত্র 8500 টাকা দেখুন বাপ্তা পাটা হীরাকু ড্যাম সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন বাপ্তা পাটা এটা হচ্ছে আঁচল ব্লাউজ পিস এটা হচ্ছে বডি দেখুন বাপ্তা রে আছে এটা হীরাকুদ ড্যাম দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা তো আও বড় বড় অক্ষরে হীরাকুদ লেখা আছে এটা জঙ্গলি প্যাটার্ন রে আছে অ্যানিমাল 8000 টাকা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 8000 টাকা দেখুন কেতে ফিনিশিং র শাড়ি কেতে কোয়ালিটি লাগুছে শাড়ি তাজমহল প্যাটার্ন রে আছে এটা বাপ্তা রে আছে 6800 টাকা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 6800 টাকা দেখুন এটা भी बहुत ही ভাইরাল শাড়ি দেখুন তাজমহল ডিজাইন রয়েছে
तापर देखमा 6300 टका आसबा डबल बॉर्डर 6300 टंका रे देखुन आंचल बोर्ड देखुन मात्र 6300 टंका देखुन आपण मान नहीं पारबे जबरदस्त लाउज कलेक्शन नलकुआ डिजाइन रे अछि 6600 टका 6600 टंका देखुन नलकुआ डिजाइन रे देखुन आंचल एटा हला पूरा बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लाग देखुन नलकुआ डिजाइन 6600 टंका रे केते बढ़िया कलेक्शन रे अछि एटा देखुन आंचल एटा हो आंचल याडे घोड़ा डिजाइन अछि याडे ओटर डिजाइन अछि ऊपर बॉडी सारा वर्क अछि एटा होचे तार बॉडीटा बहुत बढ़िया लाग यार 8 धड़ी रे अछि केते सुंदर दिछि देखुन एटा आसबा 8500 टका मात्र 8500 टंका रे आशीर्वाद होतेला आज पाट कलेक्शन पाटाओ भी अछि नै पाट भरी छे जेन टाइप रो दरकार जदी भी इनु देखा नै होचे तो काउंटर रे हमर संग कंसल्ट करले आउ भी वैरायटी देखा हवा मिली जिबा जेनटा नै मिलबा हमर संग माने कथा लागू सेटा सब अवेलेबल अछि हां सब अवेलेबल अछि या दुकान का शीघ्र आपण माने निजे निजे दे चॉइस करके आपण माने चॉइस कर देख पर तो इडा थिला पाटो साड़ी तो यही देखमा हमें संबलपुर साड़ी हमर वीडियो देखि करी हमर वीडियो माध्यम रे दोरियान कस्टमर दिले केन आसी दिला आपण ढेंकाना लो दुकान खुजवाले किछ असुविधा नै तो ना ना टिके आगु पड़िले हम तार से जिंस नैछु ना नै छन आपण आगु बे ठीक पड़ो 8 दिन नैछु नैतले आज भी पहुंची गले नै ठीक अछि हां तो एबे को साड़ी देबे पाटा साड़ी हां देखिबा तो ठीक अछि बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्शन भल लागसी कि नै हां कलेक्शन भला में गला वर्ष गला फिर 70000 टका नै जाइछु गोला वर्ष भल लागलो हां हां आसी नथिलु कि हां नेकी जाइछु आउरी पुनी आसीबो आ ठीक अछि तो बहुत बहुत धन्यवाद चला तकर कॉटन साड़ी रो सेक्शन जेंडा कि संबलपुरी साड़ी रो सेक्शन तो यहां देखबा हमें कॉटन साड़ी हां संबलपुरी साड़ी देखमा सचिपर देखिथिला हमें पाटो रे इटा होची सचिपर कॉटन रे अछि देखो पाटा धड़ी रे 4200 टका रेट भी बहुत ही सस्ता अछि मात्र 4200 कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया अछि इटा होचे आंचल इटा होचे तार बॉडी पूरा देखो कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया अछि तापर देखमा इटा उटे देखमा हमर रील बहुत वायरल हि छी इतरे 10500 टका 10500 टका पड़बा देखो 8 धड़ी रे अछि वायरल साड़ी आंचल भी बहुत काम हि छी इटा होचे आंचल इटा होचे पूरा बॉडी देखो बहुत सुंदर लागो देखो कलेक्शन आपण नहीं पारबे इटा देखमा थान साड़ी टे होचे 4300 टका देखो आपण माने तो डिजाइन देखि थिबे एटा 120 सुधार देखो नंबर 1 हाई क्वालिटी साड़ी आ नानी जन पिन्हि जन साड़ी तो बहुत लोग मागबे जना जाउचे इडा होचे एक्सक्लूसिव साड़ी इटा वीडियो रे अलाउ नै न तो ई टाइप रो साड़ी जदी देखबा लगी हले हमर सब के आसबा के पड़बा देखो बाकी अवेलेबल अछि अच्छा देखो निकल इतार अलगा कलर मिली जिबा इता नो आहुरी भी बढ़िया बढ़िया साड़ी माने अछि आ हाई रेंज रो साड़ी इटा कॉटन साड़ी है ना हां इटा संबलपुरी साड़ी है ई टाइप रो साड़ी नवा लगी हले सब के आसला पर देखमा इटा देखमा टेराकोटा रे शाइनिंग बॉर्डर अछि 5500 टका 5500 टका बड़ा देखो इटा होचे तार आंचल इटा हला तार ब्लाउज पीस आ बॉडी रे देखो टेराकोटा डिजाइन रे अछि 5500 एटा हला देखो तार धड़ीटा पाट धड़ी रे अछि इटा आसवा ब्लाउज वर्क रे रामा ग्रीन रे मेरून कलर ट्रिपल सॉफ्ट रे अछि ए देखो आंचल रे भी सॉफ्टा अब ब्लाउज पीस वर्क भी सॉफ्ट ब्लाउज पीस वर्क भी आसबा देखो 11000 टका 11000 टका देखो आपण नहीं परबे रामा ग्रीन कलर रे अछि 6 धड़ी रे अछि इटा देखमा कॉटन रे बागंबरी डिजाइन 8300 धड़ी भी देखो बहुत ही चौड़ा अछि कॉटन रे बागंबरी डिजाइन केते सुंदर दिसि देखो एडा होचे तार आंचल इथरे ब्लाउज भी आसबा इधर अगरु ब्लाउज पीस नहीं आसु थे एटा देखो ब्लाउज आसला ब्लाउज आसीबा 8300 टका देखो आपण मन पाई पारबे एटा देखमा गोटे मठा कलर रे अछि 8800 टका पड़बा देखो गोटे बॉर्डर आ स्टार सॉफ्ट अछि एटा हो जा आंचल 8800 टका देखो स्टार सॉफ्ट रे देखो आपण माने पाई पारबे चौड़ा धड़ी रहछे बहुत बढ़िया सुंदर लागुचे तापर देखमा
এটা দেখমা গোটে নয়া ডিজাইন আছে एच लिखा है एच इंग्लिश सबटा আছে एच सॉफ्टा इंग्लिश रे देखो এটা হচ্ছে তার আঁচল 10,300 টাকা আসবে 10,300 टंका देखो आप नहीं पारबे बहुत ही यूनिक बहुत ही खास लागे कलेक्शन এটা দেখমা গোটে নয়া ধড়ি রে আছে 8,300 টাকা 8,300 टंका पर देखो এটা आंचल এটা আঁচল अब बड़ देखो आम जेना पाटर स्पेशल कलेक्शन देखला देखो कॉटन साड़ी रो भी स्पेशल कलेक्शन सब नुआ नुआ आसी जाय आप माने विजिट करून এটা कलेक्शन হচ্ছে नहीं पारबे কম ऑनलाइन দামিয়া कर पारबे শাড়ি कम दाम रे आसबा 2900 টাকা আসবে मात्र 2900 टका देखो देखले तो कही ना पर এটা হচ্ছে আঁচল आंचल जे देखबे 4-5 हजार टका साड़ी बोलबे देखो 2900 टका रे केन क्वालिटी रो साड़ी मिलु छी तापर देखमा এটা দেখমা 3000 টাকা এটা হচ্ছে আঁচল। আঁচল এটা হচ্ছে তার बहुत देखो मात्र 3000 टका देखो आप माने पाई पारबे এটা দেখমা নবকুঠিরে বহুত সারা কলর আসবে এটা বেবি পিঙ্ক রে ফার্स्ट টাइम ହେଇଛି 7,700 টাকা 7,700 टका देखो फिर आसी छे देखो ना चल এটা হচ্ছে তার এটা হচ্ছে তার পুরা বডি দেখুন মাত্র 7,700 টাকার দেখুন ধড়ি কম থাকি আপনারা নেই পারবেন নবকোঠি এটা সুমতি কলরে আছে 8,500 টাকা 8,500 টাকা দেখুন সুমতি কলর আছে সিঙ্গেল সফটা আছে ডবল বর্ডর এটা দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা বডি দেখুন বহুত ही बढ़िया লাগুছে দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখমা সবটা ডিজাইন রে আছে ধড়ি সফটা ডবল সফটা 8,500 টাকা পড়বা ये देखो आंचल अब बॉडी देखो मात्र 8,500 टंका देखो केते बढ़िया रॉयल कलेक्शन संबलपुरी साड़ी मैंने आप नहीं पारबे सांची में हैंडलूम देखो केते सारा कलेक्शन अच्छे आप मैंने जेतकी रेंज रो खोजबे सब अवेलेबल अछि बिहागरिया এটা আসবা ए टू जेड सब गुटे 9,500 টাকা 9,500 टंका पर देखो मिनन सबटा এটা आंचल ব্লাউজ भी আসবা देखो 9,500 9,500 टंका देखो आप नहीं पारबे बहुत ही सुंदर लागे कलेक्शन तार पर देखमा ଏବେ ଦେଖମା ମଷ୍ଟାର୍ଡ କଲର ରେ मास्टर येलो रे 10 इंची धड़ी बहुत बढ़िया लगे देखो चौड़ा धड़ी 10 इंची धड़ी এটা হচ্ছে আঁচল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক भी আসবা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে आसबा এটা লাতার পুরা বডি রে দেখুন 8,300 8,300 टंका देखुन आपना नहीं पारबे এটা নবকুঠির আর গোটে কলর আছে चौड़ा धड़ी 7,000 7,700 टंका देखुन आपना पाई पारबे नवकोठी এটা গোটে ডিজাইনার শাড়ি দেখমা 7,500 টাকা 7,500 टंका पर देखुन डिजाइनर साड़ी देखुन चार कोठी रे होछे এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে বডি কালারফুল আছে মাল্টি কালার রে আছে बहुत बढ़िया এটা लगे নবকুঠির চৌড়া ডবল বর্ডর রে আছে 6,600 টাকা 6,600 टंका देखुन डबल बॉर्डर रे होछे 6,600 এটা হচ্ছে এটা দেখুন आंचल এটা তার বডি দেখুন आपन नहीं पारबे सांची में हैंडलूम रो देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी माने सब नवा नवा आसी जाय छे নবকুঠির কেতেটা প্যাটার্ন এটা দেখা केतेटा वैरायटी देखुन नवकोठी रो देखुन ব্লু রে এটা भी 7,800 7,800 टंका এটা पर देखुन 7,800 टंका प्राइस माने सुनो थौन এটা আসবা 7,400 টাকা 7,400 टंका देखुन ই ধড়ি বহুত চলুছে ଏବେ सिंगल धड़ी चौड़ा धड़ी आ कलर देखुन बहुत ही बढ़िया 7,400 7,400 टंका तापर देखुन ट्रिपल এটা सप्ता আসবা 10,300 টাকা আসবা 10,300 टंका देखुन এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল 3 লাইন সবটা আছে এটা 3 लाइन सप्ता আছে कलर भी बहुत ही बढ़िया लागे डबल कलर আছে এটা গোটে শঙ্খ ডিজাইন রে দেখমা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে এটা লোটস র আঁচল আছে আঁচল ডিজাইনার শাড়ি ब्लाउज पीस वर्क भी আছে ডিজাইনার आ बॉडी देखुन समुद्र भितरे जेन भाषण जीव माने सेतिरिटा আছে देखुन हाथी रो भी थाई बहुत बढ़िया लागला डिजाइन देखुन यूनिक 8,500 एनिमल पैटर्न रे আছে देखुन 8,500 टंका पड़वा पर्पल कलर रे আছে এটা দেখুন এটা आंचल হচ্ছে আঁচল
आ एटा होचे तार এটা হচ্ছে তার পুরা বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া লাগে ধড়ি भी দেখুন ধড়ি কম ঠিকরি एबे देखमा मल्टी कलर रे 8000 टका मल्टी कलर रे 8000 टंका एटा होचे बॉडी एटा ब्लाउज आसवा एटा होचे तार आंचल बहुत सुंदर 8000 टका 8000 टंका देखुन आप नहीं पारबे कपड़ा पूरा फाइन आसवा फाइन क्वालिटी आ इनता पेपर बॉर्डर थान यानी बहुत ही डिमांड होचे बहुत ही चलू छे तो देखमा आज नहीं आजिर लास्ट कलेक्शन आज लास्ट कलेक्शन देखुन धमाकेदार कलेक्शन नो एंड करा है आज भिडियोटा भी स्टार सॉफ्ट আছে দেখুন ইউনিক স্টাইল স্টার সফট আছে 9500 টাকা रेट भी बहुत सस्ता আছে দেখুন আচল 9500 টাকা রে ब्लाउज पीस भी ब्लाउज আছে पीस भी আসিবা দেখুন 9500 9500 টাকা রে দেখুন ইউনিক স্টার সফটটা দেখুন बहुत ही सुंदर लागबा देखुन पिनि दिबे वाला बहुत ही बढ़िया कलर रे अछि देखुन आपण मान नहीं पारबे सांची में हैंडलूम रु आ भी कलेक्शन अछि लेकिन हमें वीडियो लंबा हिबा बोले आ भी कलेक्शन ना देखि आपण माने विजिट करबे बेला अंको दुकान पूरा आरंभ नहीं कर लास्ट जाए देखी पारे कम दाम या नहीं दाम के सब प्रकार कलेक्शन आ बिहागरिया जहाँ जहाँ कलेक्शन दरकार ए टू जेड सब कलेक्शन अवेलेबल अच्छे आप विजिट करूँ से कलेक्शन आसिक नहीं पारे या ये साड़ी भर जेनसा पसंद लाला ऑनलाइन भी मगे पारे स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए फोटो पठो एड्रेस पेमेंट देखकर आप ऑनलाइन मगे पारे तो आज वीडियो तो आज वीडियो आपको के कमेंट कौन जब भल लगा लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करूँ फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।